Assalamu alaikum, Каракол Кабар каналының көрүүчүлөрү, туугандар. 4 январь Каракол мал базарда буккалар тарткана келдик. Биздин каналдан алыстабай лайктан басып, комментарий жазып, каттала кетиңиздер демекчимин. Четтен туугандар сурай берели, чоң кичине буккалардан. Ол чоң жакшы букка экен. Assalamu alaikum, канча экен я? 140. Жашы кандай мунуку? 1 жаш бе? 140 deydi tuğanlarım ol, 1 жаштык. Erkek bıçak kendi. Olar kaçan? 110'dan ek ötene. Olar dile 1 жаштык bu. 110'dan deydi tuğanlar. Na, 1 жаштыктар. 110'dan sırgıtat. Жақшы. Asla gidelim. Şef molar kaçadan ya? Esi çok mu ya? Bağlar bilmeyiz mi? Bir canım taşıtırken. Bu kaç eken hava tokol? 118. 118? Kaç yaş? 1 yaş ekay. 118 deyip tuğanlar buna. Bayılan. Ova. Жақшы. Tartıp ketken malardı. Olar 110'dan boluştu tuğanlar. Bu ayakta var eken, parmak durgan. Şarttan suraylı, salamu alaikum, şef жақшы bu. Kaçadan ken ya bular? 100'den. Bular kança jaştır? Bari bildiği jaştары. 1 jaştır bu. 100'den suratlı tuğanlarıma 1 jaştık. Bu kaçarlardı. Bardığı. 1 jaştıklar ken 100'den suratlı. Жақшы. Ayaktan çoğun doğru kişikelerinden suraya getelim. Olar kaçadan ken ya dost? 95'ten. 95'ten? Bunlar 1 jaştır mı ya? Çalık be. 1 jaştıkları. Жақшы. 1 jaştıklar ken. Ta keyingisine sırayı öyle tuğanlar. Bu kaç eken ya bıçak? 120 kança jaş? Baldıraşka bu. 1,5 jaştık tuğanlar. 120 sırada. Baylanganlar. Tüle baylıda turganlar ken neyiz bastanam ha? Bu kança eken ya bu bıçak? 120. 120 deydi. Bunlar 1,5 jaştık. Moğuz kaça o bu? Ya. 100. 100 deydi tuğanlar. Жақшы. Dost. Ya. Kaçadan veresin alıp ketem ben. Veresin mi ağa? Alayım mı? Sana vereyim he. 85'ten alıvereyim tuğanlarım, olar komentariye yazыңыздар. 85'ten aldım bunu, kola açtım. Al sana veret. 85'ten az alasız. Sana alıp keteriz. De kaçadan realini bunday? Turasta hiç? Aydır. Ya. Kaçadan da otasın? 85'ten. Assalamu alaikum. Ama kandaysar, жақсылар ғой? Бұлар қанша 1 жаштар ғой ya? Moyoko 100'e. Қалғандары чауа? 117'ten. 117'ten TYT kaçayın he? Mol 3'e 117'ten 1,5 жаштар ғой? Moyoko 100'den deydi tuğanlar. 100'den сұрадат. Ал эми олар 117'den deydi. Комментарийге жазыңыздар, ойыңарды. Оларды 117'den кен. Жақшы. Айбай чоң букалар эле жок окшойт тугандар базарда. Олар качадан? Булар 118 миң. 118'den деп. Булар канча 2 жаштыктар го я? Жақшы, 118'den дейт. Мол чабы токол. Бул деле ошол э? Жақшы. Бу канча экен басабы? 105 аркыларбычы. Курук эле 105'ten э? Курук тугандар 105'ten сурап атат, булар 1,5 жаштык. Жақшы. Жақшы болды. Қанша екен тоқол? 105. 105 е? Не, 1 жаштық бұл? 105 дейді туғандарым оны. 1 жаштық. 105 жақшы. Олар алды атқан оқсайды. Аяқталардан сұрайды. Олар қаншадан кен шап? Я. Қаншадан кен? 110'dan бұлар қанша жаштар? 1 жаштар бұл? 1,5? 110'dan сұрады. 1,5 жаштықтар. Бұқаларды? Мына туғандар. Vay klientini alç. Assalamu alaikum.
Qandaysın? Yaşarı? Bular qanchadan ekan emi? 90'dan biri. 90'dan bir yaşlar mı? Ya. Bir yaşlıklar. Yaşları. 90'dan beri. 90'dan sıra otan deydi. Düşüp beresin yerde. Жақсы тоғына. Bir yaşlıklar mı da 90'dan sıra otan. O çoğunlukla ne esin ya? 150 deyim onu. 2,5 yaş koy. 150 deydi ona çoğunluklar. Жақсы. Çoğunluklar az koy ya. Çoğun bukalar az koy. Ya. Mınakей балаларын ушундай болот деп билип көрдүк. Аябай чоң букалар аз. Ассаламу алейкум. Эмне болот? Сонун атабы? Бля, 150-ге сурап атышат. 150-ге сурап атышат. Бербейт абы? Ассаламу алейкум. Алда эле сүйлөйлү эме 135-ге сурап бербейт абыз. 135-ге сурап атат. Бербейт атасыз. Канчада атасыз? 35'te biz 137'de atlar. 2000 сом талаштан талашып болот. Паша. Давай, возьми. О канча экен? 160. 160 сурап атат. Жакшы. Мына туугандар комментарийге жазыңыздар. Буканы эми тарттык. Букалардын баасын билдик приблизительно. Биздин каналдан алыстабай лайктан басып, комментарий колдоп жазып туруңуздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.